Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui؟ Moi ça va très bien. بتمنى انه تكونوا حضرتوني بالحلقات الماضية واخذتوا نوت بكل شيء علمتكم اياه. بالحلقة الماضية حكينا عن الديسكريبسيون فيزيك، يعني عن الوصف الخارجي. Les cheveux, les yeux, le nez, la bouche et beaucoup d'autres choses وكتير اشياء تانية. تتذكرون؟ بس حلقتنا لليوم رح تحكي عن الوصف الداخلي. كيف يعني الوصف الداخلي؟ description morale بيقولوا en français. داخلي يعني من جوا؟ أكيد عم بحكي عن الطبع، عن طبع الأشخاص. شو يعني؟ شو عم بقول؟ يعني عم بحكي عن الأشخاص اللي بيكونوا دايماً heureux يعني دايماً فرحانين، أو triste يعني حزينين، أو nerveux يعني عصبيين، أو aimable يعني محبين، وكتير غيرها من الأوصاف. أنا مثلاً بعرف أشخاص دايماً هن بيحبوا كتير يكونوا عندهم قوة وعندهم شجاعة، بيقولوا له شجاع. en français بنقول لهم courageux. والمرة الماضية كنت عم بحكي مع صديقي بول، قلت له comment va ton papa؟ comment va ton papa يعني كيف بيك؟ قال لي il va bien mais aujourd'hui اليوم il est un peu nerveux يعني عصبي parce que لأنه son jardin est en désordre، لأنه الحديقة مخربطة ومنا نظيفة. انتوا بتعرفوا انه الطباع بتتغير، هلا فيني يكون سعيدة contente أو heureuse، وفيني يكون بعد شوي triste يعني حزينة. وفي كمان أشخاص مثلاً بيخافوا من الكلاب، بيكونوا كتير خايفين، بس في أشخاص كمان هن بنقول لهم courageux يعني كتير شجاعين ما بيخافوا من شيء. انتوا أصدقائي كيف طبعكم؟ كيف أكتر الأوقات بتكونوا؟ vous êtes heureux أو vous êtes triste؟ انتوا سعداء أو حزينين؟ vous êtes courageux؟ vous êtes fort؟ vous êtes content؟ comment vous êtes؟ بدنا نفكر مع بعضنا خلال هيدي الحلقة عن description morale، يعني الوصف الداخلي. انتوا جاهزين لننطلق بهالحلقة؟ moi je suis prête. هلأ رح نتوقف أكيد مع شي كتير بتحبوه، مع أغنية بتحبوها كتير، ركزوا عليها منيح وحنرجع نلتقى. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alain. Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. Je m'appelle Alain. J'ai 7 ans. Je suis petit de taille, mais je suis costaud. J'ai les cheveux noirs et la peau brune. J'aime danser et chanter. Je prends soin de mes affaires. Je suis souvent calme et j'adore la vie. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alain. Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. رجعنا أصدقائي، أكيد حبيتوا الغنية يلي سمعتوها. Et maintenant, il est le temps d'apprendre à écrire les adjectifs. بدنا نكتب adjectif يعني صفة بالعربي. نحن بما أنه حلقتنا بتحكي عن description morale يعني الوصف الداخلي، بدنا نعدد صفات الأشخاص بتوصف الداخل تبعولن يعني طبعهم. والصفة en français بنقلها adjectif. أول شيء رح أكتب لكم على التابلو كلمة adjectif، هي كلمة شوي صعبة. on dit un adjectif. un ad adjectif. الكلمة شوي صعبة، هالكلمة بتعني صفة. وهلأ رح نعدد مع بعضنا بعض الصفات des adjectifs. كنا عم نقول إنه le papa de Paul, son papa والده
il est nerveux يعني هو عصبي. On dit il est يعني هو nerveux. Nerveux, je vais le souligner, c'est un adjectif. هيدي صفة. Il est nerveux. طيب إذا la maman, تنفترض la maman de Paul عصبية en français بدنا نقول elle est لأنه هي elle est nerveuse. Nerveuse. بدي منكم تنتبهوا كتير منيح. C'est un adjectif au masculin مذكر. C'est un adjectif au féminin مؤنث. برجع بذكركم مذكر quand je dis il masculin il est nerveux تنتهي ب e u x. تذكرتوا هالأحرف e u x بلفظها e. il est nerveux وما بلفظ هذا الحرف. elle est nerveuse هالمرة au féminin يعني بالمؤنث بقول nerveuse e u s e. donc إذن أنا بس بدي أحول je veux passer ou transformer du masculin au féminin. لاحظتوا بس يكون عندي e u x بتصير au féminin e u s e. هيدي المعلومة بدنا نضلنا ذاكرينها. تعالوا مع بعضنا نعطي صفات جديدة. Essayez de me donner de nouveaux adjectifs. Qu'est-ce qu'on peut être aussi? إذا حدا لطيف تعرفوا شو بقولوا له؟ Il est gentil. شوفوا كيف نكتب gentil. Il est gentil. gentil يعني لطيف. نحن عم نكتب gentil بنحط لها ال بالاخر. كتار منكم قالوا هيدا حرف ال انا بعرفه. بنحط ال بس ما بنلفظها. Il est gentil. هلا بدنا on va passer du masculin au féminin. On va écrire gentil au féminin. بنقول elle est gentille. Elle est gentille. Gentille masculin gentil féminin gentille. بدي اسمع بالاخر gentille. Il est gentil. Elle est gentille. هو لطيف هي لطيفة. اتفقنا؟ هلا رح نكمل. قلنا إذا شخص مثل لي بومبيي، بتعرفوا شو يعني لي بومبيي؟ رجال الإطفاء، هن بيخاطروا بحياتهم تا يطفوا النار، تا يخلصوا الناس، شو بنقول لهم؟ شجاع. لما يكون شخص شجاع بنقول له il est courageux. شوفوا كيف نكتب courageux. courageux. Il est courageux. يعني شجاع. إذا هو شجاع بنقول له courageux. مين منكم بده يحذر إذا بدي أقول هي شجاعة؟ مين بده يحول لي؟ كيف va m'écrire le mot أو l'adjectif courageux au féminin؟ شوفوا courageux بتنتهي ب EUX ونيرفeux بتنتهي ب EUX. تعالوا سوا نستنتج. courageux on dit elle est courageuse. Très bien. Je suis très fière de vous. أنا كتير فخورة فيكم لأنه كتار منكم حذروا إنه courageux au masculin بس بدي أحولها au féminin je l'écris avec E-U-S-E. Voilà. Il est courageux. Elle est courageuse. Très bien. هلا رح ننتقل كمان لأدجكتيف جديد. الشخص اللي بيخاف من كل شيء. Quand il voit un chien بس يشوف كلب il a peur. Peur. J'ai peur يعني أخاف. والشخص اللي بيخاف من كل شيء au masculin بنقول له peureux. Il est peureux. Il est peureux يعني هو بيخاف من كل شيء. Elle est peureuse. Bravo. Elle est peureuse au féminin. J'ai transformé. J'ai écrit peureuse au féminin avec E-U-S-E. Donc voilà. نحن اليوم تعلمنا. On a appris des adjectifs مثل nerveux, مثل peureux, مثل gentil و courageux. رح ارجع اذكركم بمعانيهم. nerveux حدا عصبي. peureux جاي من كلمة peur. j'ai peur يعني بخاف كتير. gentil يعني حدا لطيف. فيكم ترسموا حده إذا بدكم
smiley face. Quelqu'un qui sourit. يعني il est gentil. Courageux, فيكم ترسموا عضلات. Il a du courage. يعني هو شجاع. وتعلمنا, on a appris ensemble comment écrire au féminin. Masculin, féminin. Nerveux, nerveuse. Peureux, peureuse. Gentil, gentille. Courageux, courageuse. Très bien. بيبقى عندي un seul adjectif عبالي أعلمكم إياه يلي هو إذا شخص aimable. تسمعوا هيدي الكلمة مرات. Il est aimable. Aimable جاية من كلمة aimer. Je t'aime. أكيد سمعينا. وبقلكم إياها دايما بالحلقة. Je vous aime. بحبكم. Aimable, aimer يعني محب. Je vais l'écrire ici. Il est aimable. Aimable يعني محب. بدي أقول لكم إنه بتتميز بشيء. بيتميز بشيء هيدا الأدجكتيف. Aimable au masculin et aussi aimable au féminin. وكمان aimable au féminin. يعني كتير سهل. منقول il est aimable, elle est aimable. الاثنين مثل بعضهم. هيدا الشيء لإلكم إنه parfois مرات الأدجكتيف بيتغير ومرات ما بيتغير. بيضل هو ذاته au masculin et au féminin. خلونا نعيد بعض مرة واحدة بس les adjectifs. رح نقراهم مع بعضنا. ركزوا معي. Il est nerveux. هو عصبي. Elle est nerveuse. هي عصبية. Il est gentil. لطيف. Elle est gentille. لطيفة. Il est peureux. هو بيخاف كتير. Elle est peureuse. Il est courageux. هو شجاع. Elle est courageuse. هي شجاعة. وآخر شيء il est aimable. جاي من كلمة aimer يعني محب. Elle est aimable كمان معناتها هي محبة. Un héros courageux. Une maman douce. Un employé actif. Maintenant, on va passer ensemble au tableau d'affichage. هيدا التابلو sur lequel on affiche. يعني نحن منعلق صور. بدي اياكم تركزوا معي كتير منيح على الصور. حتى صورة ولاد. شوفوا ولدين حاملين كارتون وعندي هون بنت بينة ما بتخاف أبداً. بس هيدا الصبي شكله شاف شي كتير خاف. Il a très très peur. وآخر صورة أنا شايفة ولاد. أول شي في عندي بنت عم بتساعد صبي. Elle est en train de l'aider. Elle lui sert du thé. وهو comment il est lui? Il est malade. يعني هو مريض. كمان بتاني صورة تحتها كمان عم بتساعده. عم تعطيه une serviette parce que il est malade. Donc تعالوا نحذر أنا وياكم. On va essayer de deviner ensemble quel adjectif on va écrire ici. أنا رح أكتب على الكارتون rouge un adjectif. Essayez de voir avec moi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces enfants? هيدا الصبي هو كان حامل كرتونة وما قادر يحملها. un carton très lourd. يعني كرتون كتير تقيل. اجت هي بدها تساعده. comment elle est? هي منيحة. هي لطيفة. Elle est gentille. Bravo. Je vais écrire gentille. Gentille. ما تنسوا gentille. Au féminin s'écrit avec 2 L, E. Au masculin, il se termine par L. L ما بلفظها بقول gentil. تعالوا نحذر تاني صورة. ليكو كيف واقفة هيدي البنت. Regardez comment elle paraît. Elle n'a pas peur. Elle est courageuse. Courageuse. Avec SE. Courageuse est un adjectif. هي صفة. Courageuse بتعني شجاعة. طيب لو كان صبي شو كنا قلنا له؟ Il est courageux. Très bien. كنا كتبنا بالآخر E, U, X.
رح ننتقل à la troisième photo. On passe à la troisième photo. J'ai un garçon qui a très peur. Il a peur. يعني هو خائف. Peur. Il est peureux. Bravo. Il est peureux. P. ذكروا حرف ال P. P. R. E. Il est peureux. Je mets un X. لاحظتوا انه عم بحط X au masculin. Je mets le X, mais je ne le prononce pas. Il est peureux. إذن peureux est un adjectif qui se termine par E, U, X. Si je vais écrire peureux au féminin بالمؤنث، لو عندي بنت كنت قلت elle est peureuse. برجع بذكركم la peur يعني الخوف. شخص بيكون بخاف كتير. انتم من شو بتخافوا؟ يمكن من العتمة، يمكن من البسينات، من الكلاب، من الصرصور. بدي اطلب منكم انه ما تخافوا ابدا من العتمة وكتير تشدوا حالكم، ما تكونوا peureux. اذا ما منكون peureux شو منكون؟ شو عكسها لا peureux؟ هن مكتوبين حد بعضهم. On est courageux يعني نحن كتير شجاع. أنا شجاعة، أنت شجاع. Je suis courageuse، tu es courageux. إذا أنت صبي بدنا نكون كلنا courageux. Courageux ou peureux, on dit ce sont des adjectifs contraires. يعني الضاد. ضد بالعربي يعني contraire en français. عكس بعضهم. رح انتقل معكم لآخر صورة، la dernière photo. Regardez. J'ai des enfants. عندي كل مرة بنت عم بتساعد الصبي. Elle est en train de l'aider. نحن شفنا مع بعضنا des adjectifs au début de l'épisode aujourd'hui. أنا عددت لكم وحدة، قلت لكم يلي بحب كتير. بحب، هو محب. شو منقلها en français؟ Elle est aimable. Bravo. Aimable vient du verbe aimer. Je t'aime. Aimer, aimable. Je vais écrire aimable. Regardez. Aimable. Aimable. Aimable est un adjectif. هو صفة. Aimable veut dire محب. Il est aimable. Elle est aimable. C'est un adjectif qui ne change pas du masculin au féminin. يعني هو صفة ما بتتغير من الماسكولين من المذكر للمؤنث. تعالوا نعيد مع بعضنا les adjectifs qu'on a ici. Elle est gentille. Il est gentil. Très bien. Elle est courageuse. Il est courageux. Il est peureux. Elle est peureuse. Très bien. Il est aimable. Elle est aimable. كمان aimable تبقى مثل ما هي. لحقتوا تكتبون؟ Très bien. وأنا بدي أطلب منكم إنه أهم شيء تحفظوا les adjectifs يلي تعلمناهم بهيدي الحلقة. وبعدين جربوا تفكروا كل مرة تعطوا adjectif أو صفات لبعضكم. جربوا تتذكروا بحالكم شو الصفات اللي ما بتحبوها. تنجرب إنه ما بقى نتجنبها. يعني إذا أنا je suis peureuse, moi je suis peureuse, je vais essayer de devenir courageuse. إذا أنا بخاف من كل شيء بدي أتخطى الخوف وبدي أصير شجاعة courageuse. Et si je suis triste, triste يعني أنا حزينة، دايماً حزينة، دايماً triste. شو بدي أجرب كون؟ شوفوا quel est le contraire de triste؟ heureuse. heureuse يعني أنا سعيدة. heureuse. طيب مين بده منكم يقول لي إذا أنا je suis une fille وعم بقول heureuse؟ إذا أنت صبي بتقول je suis heureux. Bravo. Heureux, heureuse. Courageux, courageuse. Peureux, peureuse. Très bien. اليوم تعلمنا شغلتين. تعلمنا بعض الصفات des adjectifs وتعلمنا كمان هالصفات كيف نحولها comment les écrire du masculin au féminin يعني من المذكر للمؤنث. وهيك العبوا بالبيت انتو تتذكروا صفات بعض وتشوفوا اذا هيدي الصفات بتنطبق عليكم. وانا كتير مبسوطه بهيدي الحلقه لانه تعلمتوا شيء كتير مهم بديكم تكونوا كتبتون، واذا خدكم مش كتير حلو ترجعوا تعيدون عن ضيف لما بتخلص حلقتنا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدي الحلقه، واكيد انطروني بالحلقه اللي جايه. au revoir.